السلام علیکم۔ تو بھائی علیہ الصلوۃ والسلام تمام دوست احباب خیر و خیریت سے ہوں گے، اللہ کے کرم سے ہوں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل آزاد حسین کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں۔ جی تو ناظرین، آج علامہ ظہیر ذیشان جعفری صاحب اور علامہ زاہد حسین عرفانی صاحب کی قیادت میں مسجد محمدیہ نیا لوجہ کے اندر سے نکالے جانے والی ریلی، جس میں کافی سارے علاقائی دوست نے مل کر شرکت کی، اور اس میں تمام دوستوں نے نعرہ لگا کے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہیں، ہم ان دونوں ملکوں کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم ایران کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے۔ حسینیت کی ابتدا کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا یزیدیت کی انتہا حسینیت کی ابتدا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حسینیت کی ابتدا کربلا کربلا یزیدیت کی انتہا کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا یزیدیت کی ابتدا کربلا کربلا حسینیت کی ابتدا
बैनर नजर होंगे या हुसैन लब्बैक या हुसैन पशरा होना लब्बैक या हुसैन या हुसैन लब्बैक या हुसैन करबला करबला हक कसीदा रास्ता करबला करबला हुसैनियत की इब्तिदा करबला करबला यजीदियत की इंतहा करबला करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला है हमारी दरसगाह करबला करबला हुसैनियत की इब्तिदा करबला करबला यजीदियत नहीं साहब तो या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन वह हमारी दरसगाह लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत बुलंद सलावत इधर ही हो जाइए आ जाओ इधर ही मुर्दाबाद 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 हाय 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 मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद 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 चलो पीछे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर तेरा काम सही है मुर्दाबाद मुर्दाबाद सबर यार तो वहां पर दिया जा रही है मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 कितना सेकंड मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद
उस शहादत के सिलसिले में हम सारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये सिलसिला कुरान कहता है कि यहूद और नसारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। ये बुनियादी तौर पे सबसे पहले हमारा मुल्क है, उसके बाद हमारा दीन है। और सैयद अली खामनेई, याद रखो, शख्सियतें चली जाती है, शख्सियतों के जाने से मामलात खराब नहीं होते। मामलात उस वक्त खराब होते हैं जब नजरिया खत्म हो जाए। सैयद अली खामनेई सरकार का खून से हमारा अहद ये होना चाहिए कि सैयद के जाने के बाद हम सैयद के नजरिए को नहीं भूले। और सैयद का नजरिया यकीनन आज पूरी दुनिया इस बात पे मुत्तफिक है और ये बरमला इकरार कर रही है कि करबला की तरह अगर यहूदो हनूद के सामने डटा है तो उसे सैयद अली खामनेई कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। और आज की ये रैली बुनियादी तौर पे हमारा इजहार है, हमारी यकजहती है उस सैयद के खून से, और उसका नजरिया हमें बुनियादी तौर पे इस नजरिए पे हम कायम हैं, कायम रहेंगे, क्योंकि हमारा तारीख शहादतों से लबरेज तारीख है। और याद रखिएगा, एक ही लफ्ज सैयद अली खामनेई का यही मामला था कि सैयद अली खामनेई ने पूरी दुनिया को समझाया है सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। तकबीर, सुपर पावर है खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुपर पावर है खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अरूसना अमेरिका, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि हमारी तारीख, हम शहादतों से घबराने वाले लोग नहीं। 1400 साल से जिन्होंने करबला नहीं छोड़ी, सलाम ने मिल्लत मुसलमा में एक शऊर बेदार की है। इस तरह इस सैयद ज़ादे के, और बंदे कहते हैं बूढ़े थे, मैंने उस दिन भी शायद किसी जुलूस में कहे कि हमारी हजारों जवानियां इस बूढ़े की बुढ़ापे पे कुर्बान, क्योंकि बुढ़ापे के इस आलम में भी सैयद ने अपनी जद का वो जुमला दोहरा दिया है कि हकीकी करबला वाला और हकीकी हुसैनी वो है जो हक के साथ खड़ा रहता है, बातिल के सामने सर खम नहीं करता। सैयद ने शहादत को कबूल किया, सर नहीं झुकाया वक्त के यजीद के सामने। और ये तारीखी जुमला बल्कि जगता ही शायद इस सैयदजादे के लिए है कि जो मेरे हुसैन ने कहा था, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बड़ा आसान था, आम फहम जुमला था कि मेरे मौला कह देते मैं हुसैन यजीद की बात नहीं करता, बल्कि क्या फरमाया, मुझ जैसा उस जैसे की बात नहीं करता। हुसैन ने माजी में, हाल में, इस्तकबाल में तीनों जमानों को क्लियर किया। हुसैन समझा रहे थे मुझ जैसा आदम था, उसने यजीद जैसे इबलीस की बात नहीं की। मुझ जैसा इब्राहिम था, उसने फिरौन की बात, मूसा था उसने फिरौन की बात नहीं की। मुझ जैसा इब्राहिम था, नमरूद की बात नहीं की। मुझ जैसे मुस्तफा थे, अबू जहल की बात नहीं की। मुझ जैसे मेरे पापा थे, उन्होंने उस जैसे की बात नहीं की। और अगर ये तो माजी था ना, आज हुसैन के मुस्तकबिल ने बताया है
کہ جو مجھ جیسا علی خامنائی ہے وہ یزید جیسے ٹرمپ کی بحث بھی نہیں کرے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، عبادتوں کا رابطہ، عبادتوں کا رابطہ، حق کا سیدھا راستہ، نعرہ حیدری، امریکہ امریکہ مرداباد مرداباد، امریکہ امریکہ مرداباد مرداباد، اسرائیل اسرائیل مرداباد مرداباد، اسرائیل اسرائیل مرداباد مرداباد، ٹرمپ کتا، ٹرمپ کتا، ٹرمپ کتا، یاہو کتا، یاہو کتا، یاہو کتا، اسرائیل اسرائیل مرداباد مرداباد، امریکہ امریکہ مرداباد مرداباد، امریکہ امریکہ مرداباد مرداباد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، امریکہ امریکہ، اسرائیل اسرائیل زندہ باد مرداباد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، امریکہ امریکہ مرداباد مرداباد، امریکہ امریکہ مرداباد مرداباد، چلو بھائی اسرائیل اسرائیل، ٹرمپ کتا، نتو کتا، نتو کتا، امریکہ امریکہ مرداباد مرداباد، امریکہ امریکہ مرداباد مرداباد، اسرائیل اسرائیل مرداباد مرداباد، اسرائیل اسرائیل مرداباد مرداباد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، عبادتوں کا رابطہ، اے ہماری درسگاہ، عبادتوں کا رابطہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، ایران زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، امت مسلمان زندہ باد، امریکہ امریکہ، لہروں کی موجوں کی زندگی ہے دریا کے ہاتھ میں، اب بھی کوئی یزید ہے تو سامنے آئے، عباس کا پرچم ہے کلندر کا، 2 دن سے نیٹ پہ ایک بات چل رہی ہے، ایک بندہ سوال کرتا ہے جب آل رسول کو کربلا میں شہید کیا گیا تو مسلمان کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا آج ایران پہ پورا یہود و نصارہ ظلم کر رہا ہے تو مسلمان کہاں ہے؟ نعرہ حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ نہال و چک کے شیعہ سنی غیور برادران اور غیرت مند دوستوں نے یہ اپنا اظہار کیا ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہمارا حق بنتا ہے، اور مسلمان کا ترہ امتیاز یہ ہے جو قرآن کا مسلمان ہے. قرآنی مسلمان حقیقتاً میں ہوتا ہی وہ ہے جو رشتہ داریاں نہیں دیکھتا، تعلق داریاں نہیں دیکھتا، بلکہ حق دیکھتا ہے. ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مختصر لیکن جامع سی ریلی کا اہتمام کرنے والے اپنے جوانوں کو کہ انہوں نے بیداری کا ثبوت دیا ہے، اور یہ ثبوت اسی طرح ہے جیسے چھوٹے سے پرندے نے
चूंच में पानी लेके उस तरफ बढ़ रहा था जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई गई थी। बेशक तो बेशक मुफस्सरीन ने लिखा कि किसी ने कहा कि इस तेरे चोंच पानी से क्या आग बुझ जाएगी? उसने कहा पता मुझे भी है आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं क्लियर कट करके कह रहा हूं ताकि अल्लाह को गवाह बना लूं, मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूद से नहीं है। इस गर्मी में हालत रोजा में दोस्त अहबाब ने 2 कदम चले 5 कदम चले, आपने चल के बताया हमारा ताल्लुक यहूदो हनूद से नहीं मुसलमानों के साथ है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। और सैयद अली खामनेई की शहादत हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। याद रखो दिल शिकस्ता हुए हैं, क्योंकि एक सैयदजादे की शहादत और बाकिरदार हस्ती की शहादत। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितने अहले सुन्नत आए हो इंतहाई दिली तौर पे मशकूर ममनून हूँ कि आपने इस बेदारी का सबूत दिया। मशकूर ममनून भी है। याद रखिएगा उस सैयदजादे की शहादत ने दिल तोड़े हैं लेकिन इरादे मजबूत कर दिए हैं। माशाल्लाह। और उस सैयदजादे ने अपने उस जद के फरमान पे अमल किया कि अगर जिंदगी का खात्मा मौत पे है तो शहादत बेहतरीन रास्ता है। माशाल्लाह। कि मर तो बंदा वैसे भी जा रहा है, और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की मौत वो जिंदगी में पूरी कौमों में हयात पैदा कर जाती है। उस सैयदजादे ने बुढ़ापे के आलम में भी, हालांकि 86 साल एज बंदे को बड़ा कुछ भूल जाता है, लेकिन सैयदजादे ने एक आनी दीवार बन के यहूदो हनूद के सामने खड़ा होके बताया कि हम करबला के मानने वाले हैं। ना हुसैन ने करबला में किसी की बैत की थी, ना हुसैन के मानने वाला किसी की बैत करेगा। और मैं आखिर में एक लफ्ज कह के अपनी बात अपनी पूरी कौम की तरफ से आपसे अहद ले रहा हूं कि इस दौर में हमें अहद करना चाहिए कि अली खामनेई सरकार हम आपके खून से मुखलिस रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोल रहे हैं सैयदजादा हम तेरे खून से मुखलिस रहेंगे। जब तक मैं क्लियर कट करके पूरी दुनिया में ये बात फैला के कहना चाह रहा हूं कि हमारा एक खामनेई नहीं, खुदा की कसम खामनेई ने ऐसी तरबियत की है कि घर घर से अली खामनेई निकलेगा। उस सैयदजादे की तरबियत का असर है और हमारे खून का आखिरी कतरा भी बचा। बेशक हमारे खून का आखिरी कतरा भी रह गया तो हम सुपर पावर अमेरिका तस्लीम नहीं करेंगे और हम कतअन इस नहूस और मकबूजा रियासत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और जितने आए हो ये बात अपने दिल में लेके बैठो कि अली खामनेई एक मसलक का लीडर नहीं बना, वो पूरी मिल्लत मुसलमान के लीडर थे। अगर तुम्हें जोग्राफियाई हदूद पता हो तो फलस्तीन में शिया नहीं है, मुसलमान थे। अली खामनेई ने शिया सुन्नी की तफरीक को खत्म करके सिर्फ इस्लाम का सर बुलंद किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बेहक के चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्लाह सबसे पहले मेरे मुल्क में अमन पैदा फरमाए। अल्लाह मेरे मुल्क की सरहदों की मुहाफजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरा करीम अल्लाह मिल्लत इस्लामिया इनकलाब ईरान की मुहाफजत फरमा। मेरा करीम अल्लाह यहूदो हनूद को निस्तो नाबूद फरमा। मेरा अल्लाह मेरे मुल्क पे रहम फरमा, मेरे मुल्क में रहम फरमा, मेरे मुल्क में अमन पैदा फरमा। मेरा करीम अल्लाह हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। उस सैयदजादे के दर्जात बुलंद है, मालिक मजीद दर्जात बुलंद फरमा। मेरा करीम अल्लाह
हम सबको उस सैयदजादे के मिशन पे चलने की तौफीक अता फरमा। मेरा करीम अल्लाह ने आलोचक के जिन जवानों ने ये काम किया, मालिक सब की तौफीकात में इजाफा फरमा। बुजुर्गान का साया हमारे सरों पे कायम दायम फरमा। मेरा अल्लाह हमारे गाँव पे रहम फरमा। इर्द गिर्द की बस्तियाँ, कामा वाला के अफराद जितने मुख्तलिफ जगहों पे आए हैं, मालिक हम सब पे अपना रहम फरमा। इसी तरह इत्तेफाक को इत्तेहाद नसीब फरमा। मेरा अल्लाह हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। सुल्तान असर के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बे सल्ले अला मुहम्मद मोहम्मद वाजिल फरजा कायम आले मोहम्मद। तकबीर, नारे तकबीर,